हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की किस्त में वो सब सामने आने वाला है जिसने आलिया की पूरी ज़िंदगी बदल दी। जिनज़ादी का असल चेहरा, असल मकसद और छुपा हुआ वह खून जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। अपने दिल मजबूत रखें क्योंकि एपिसोड 3 सबसे ज़्यादा खतरनाक है। चले आए आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात के 12 बजे के बाद आलिया के कमरे की फिजा बदलने लगी थी। खिड़की के पर्दे हिल रहे थे मगर बाहर कोई हवा नहीं चल रही थी। आलिया बिस्तर के किनारे बैठी थी। इसके हाथ अब भी एपिसोड 2 में लगी हुई सुर्ख हराशों से भरे थे। वो बार बार सोच रही थी, वो औरत, वो जिनज़ादी, क्या वाकई मेरे खून में इसका कोई निशान है? क्यों मुझे ही देख रही है? लेकिन आज की रात, आज वो सिर्फ देखने नहीं आने वाली थी। आज वो कुछ लेने आ रही थी। पहले कदमों की हल्की चाप आई, फिर कॉरिडोर में किसी चीज़ के घसीटने की आवाज़। आलिया ने कान खड़े किए। इसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगा। कौन? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सरगोशी। आलिया, ये वही आवाज़ थी, वही जो दीवार के अंदर से इसे पुकारती थी। आलिया के हाथ लरजने लगे। इसने दरवाजे की दर से देखा, अंधेरा, फिर अचानक एक सुर्ख आंख, सिर्फ एक चमकती हुई, बगैर पलक चिपकाए इसे घूरती रही। दरवाज़ा हिलना बंद हुआ तो कमरे की बाएं दीवार थरथराने लगी, जैसे कोई दीवार के अंदर से जोर से मार रहा हो। फिर पेंट फटने लगा। पहले एक छोटी सी लकीर, फिर पूरी दीवार में लंबी दरार। आलिया पीछे की तरफ भागी, जैसे दीवार फटकर खुल गई हो, और इस से हल्की हल्की सुर्ख धुंध बाहर आने लगी। धुंध में पहले बाल नजर आए, लंबे स्याह उलझे हुए, जैसे किसी ने इन्हें बरसों धोया ना हो। फिर उंगलियां लंबी टेढ़ी, नाखून जैसे हड्डी के नोकीले टुकड़े, और फिर जिनज़ादी। आंखें पूरी तरह सुर्ख, चेहरा आधा जला हुआ, आधा खूबसूरत, जैसे दो चेहरे एक साथ जुड़े हुए हों। इसके होंठों से खून के कतरे टपक रहे थे। वो धीरे से बोली, आलिया, अब तेरा वक्त होने वाला है। आलिया ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ गले में दब गई। जिनज़ादी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लंबी उंगलियों जैसे साया, और उंगलियों के दरमियान कुछ चमक रहा था। एक लकीरें खून की, जैसे वो एक निशान बनाना चाहती हो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? आलिया ने थरथराते हुए पूछा। जिनज़ादी की आवाज़ में सर्द मुस्कुराहट थी। क्योंकि तेरा खून मेरी तकमील है। मेरा जिस्म अधूरा है, मेरी रूह कैद है, और तेरी रगों में मेरे कबीले का आखिरी सुर्ख राज बहता है। आलिया के कदम खुद बहुत पीछे सरकने लगे। कमरे की रोशनियां बुझना शुरू हो गई। दरवाज़ा खुद बहुत लाख हो गया। शीशे में आलिया की तस्वीर धुंधली होने लगी। फिर अचानक इसकी खून में भीगी हुई शक्ल नजर आने लगी, जैसे मुस्तकबिल का मंजर हो। आलिया ने चीख मारी, नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। जिनज़ादी ने कहा, यही तो देखना है, क्या तू खुद को बचा सकती है या अपने खून का कर्ज अदा करेगी? और अचानक वो आलिया पर झपट पड़ी। जिनज़ादी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, आलिया ने करीब रखा हुआ मोबाइल उठाकर इसे दे मारा। जिनज़ादी एक जोर की झंकार के साथ पीछे हटी।
اس کی جھنکار عام آواز نہیں تھی، وہ اتنی تیز تھی کہ پورا شیشہ پھٹ گیا۔ کمرے کی کھڑکی ٹوٹ کر بکھری۔ جن ذاتی غصے میں چیخی، تو نے میری توہین کی ہے۔ عالیہ دروازے کی طرف دوڑی مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ جن ذاتی پھر دیوار کے اندر سے مزید لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بازو بھرنے لگے، ناخن فرش کو چیر رہے تھے، اس کا جسم بانس کی طرح کھینچ رہا تھا، اور وہ بولی، اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ فرش پر پڑی ایک چیز نے عالیہ کی نظر کھینچی، ایک پرانی سیاہ جلد والی کتاب جسے وہ ایپیسوڈ 2 میں دیکھ چکی تھی مگر سمجھ نہ پائی۔ کتاب خود بہت کھل گئی۔ صفحہ نمبر 13 پر ہون سے لکھا تھا، جس کے ہون میں سرخ قبیلے کا نشان ہو، وہی جن ذاتی کی روح کو قید یا آزاد کر سکتا ہے۔ عالیہ تیزی سے بڑھنے لگی۔ جن ذاتی قریب آ رہی تھی۔ کتاب کا آخری جملہ، اگر وہ لڑکی ڈر جائے تو روح آزاد ہو جاتی ہے، اگر وہ ڈٹ جائے تو روح قید ہو جاتی ہے۔ عالیہ نے دھڑکتا ہوا دل مضبوط کیا۔ اس نے جن ذاتی کو دیکھا اور پہلی بار خوف کے بغیر کہا، تم چاہے جو ہو، میں تمہیں آزاد نہیں ہونے دوں گی۔ جن ذاتی چیخ کر اس پر جھپٹی۔ اس بار اس کا چہرہ پورے کمرے کو اندھیرا کر رہا تھا۔ عالیہ نے کتاب آگے کر دی۔ جن ذاتی ٹکرائی اور جھٹکاتی رہ گئی۔ سرخ روشنی پورے کمرے میں بھر گئی۔ جن ذاتی کا جسم موڑنے لگا، چہرہ بھیگنے لگا اور اس کی آواز بدلی، تو نے میرا غصہ بڑھا دیا ہے، میں واپس آؤں گی، تیرا خون میرا ہے۔ پھر وہ دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی، صرف سرخ نشان زمین پر چھوڑ گئی۔ کمرہ خاموش، دیواریں دوبارہ ٹھیک۔ دروازہ کھل گیا۔ عالیہ آہستہ سے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی کمر پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، وہ زخموں سے بھری تھی لیکن زندہ تھی۔ مگر اس نے آخری بار دیکھا۔ کمرے کے آئینے پر خون سے لکھا تھا، میرا بدلہ شروع ہوا۔ دوستو، اگلی قسط میں جن ذاتی عالیہ سے کیا لے گی؟ عالیہ کا خون کیوں خاص ہے؟ اس کی ماں نے کون سا راز چھپایا؟ سب ایپیسوڈ 4 میں کھلے گا۔